ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. खास मोहम्मद की लड़की अस्मा, उसका निकाह 20 ग्राम सोना महर के एवज इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में आपसे कर दिया। आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया। दोबारा सुनो। खास मोहम्मद की लड़की अस्मा, उसका निकाह 20 ग्राम सोना महर के एवज इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में आपसे किया। आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया।